Ito yung ginawa ko dati guys. Yan yung drip food saka yung under gravel filter. Continuous natin guys. Mag sit up tayo ng decor sa loob ng aquarium. Ayan na guys yung pinagawa sa atin na special size na aquarium. I-sit up natin guys. Lagyan natin ng decor para malaman natin guys kung anong forma. Ayan guys, lagyan natin ng mga bato saka drip food guys. Makapal to na salamin guys kasi special na kapal to eh. Dapat ang kapal nito 1/8. So gusto natin matibay, ginawa nating 1/4 yung kapal ng salamin. Ayan na yung guys, yung drip food nilagay na natin. Ayan guys, medyo maganda ng forma guys. Ayan guys, i-ano natin yung sukat guys para makuha natin kung ilang gallons to. Ayan guys, 12 inches sa side, 12 inches din. Ang height 24 inches. Ayan guys, kukunin natin sa ano guys, sa sukat yung length, width, saka height. Ayan, 12 times 12 times 24 is equal to 3,456. Divide natin guys sa 231. Saan natin nakuha yung 231 guys? Gagamit tayo ng ano guys, ng converter. Yan guys, dito sa converter guys, makita mo yung yun guys, lagay natin 1, tapos gallon, US gallon gamitin natin guys. Ayan, US gallon. And guys, makita mo na yung inches, cubic inches guys. Yan ang 231. Yan. Ito guys, yan ang 231 cubic inches. Yan. Yan na yun guys. Ngayon, kaya yun ang i-ano natin guys, i-divide natin sa yung 1 gallon equivalent to 231 cubic inches. Ito na guys, 231 cubic inches. Ayan na guys ha. Lagay natin guys para clear. Maintindihan nyo guys. Ayan yung equivalent ng ano guys, doon sa converter na 1 gallon equivalent to 231 cubic inches. Ngayon, i-divide natin guys. Ulitin natin. Dali guys. Ulitin natin. 12 times 12 times 24 equals 3,456. Ngayon, divide natin guys ha. 231 cubic inches. Yan. Ayan na guys. Ang kalabasan guys. 14.961039. Yan guys. Run off natin yan guys sa 15 gallons. Run off na yan guys eh. Kasi ano na siya guys eh. 14.9 na siya guys eh. So, ayan guys. Sulat muna natin. Para clear guys. 14.961039. Run off to 15 US gallon. Okay guys. Naipaliwanag ko na sa inyo guys ah. Kung paano kumuha ng gallons. Kung ilang gallons nyo. Sukatin nyo lang guys. So, meron tayong 15 gallons pala to guys. Itong ginawa nating aquarium guys. Na sinit up natin. Yan na guys. Okay guys. Okay, maganda na guys. Oh. Halaman na lang kulang guys. Pag nilagyan na natin ng tubig, saka natin lagyan ng halaman para makita natin view guys. Okay guys. Thank you for watching.